حسین ہی حسین ہے. کیا بات ہے. بے شک. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. جدھر جدھر اٹھے نظر، آپ اس میں غور کیجیے، جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. بے شک. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. اذان کو نماز کو کیا ہے جس نے معتبر، بے شک. اذان کو نماز کو کیا ہے جس نے معتبر، وہ حسین ہی حسین ہے. حضرت استقبال کرے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کرے. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر. ایسی آواز آنی چاہیے کہ 10 نمبر والے سن لیں اور محفل میں تشریف لائیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. اس کے بعد باہر جاتی ہے نا. آج اتنا لیٹ ہو گیا. صحیح طریقے سے بن دیتے ہیں نا. الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضران مجلس، پردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کافی ہو چکا ہے اور آج مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. کل بارش اور مے کی وجہ سے تاخیر ہوا، تو بلا تفصیل گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکشبانہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھنا بہت ثواب اور نیکی کا کام ہے. تمام عملیات جو ہوتے ہیں، عمل سب سے بہترین عمل ہے درود پڑھنا. جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں درود کو سجا لیا، انشاءاللہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات بہت ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا ہے
جس کا پیر تحت الثری میں ہے. تحت الثری سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ زمین کے آخری حصے کو تحت الثری کہا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، لا مکان، یعنی مکانی نہیں ہے. تحت الثری میں پیر ہے. الشجرۃ المنتہی، معلوم ہے شجرۃ المنتہی؟ یعنی ایک درخت ہے جس کا جڑ کو تحت الثری کہا گیا ہے اور آخری حصے کو شجرۃ المنتہی کہا گیا ہے. وہاں کے بعد کچھ ہے ہی نہیں ہے. جب جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے تو شجرۃ المنتہی میں ہی جا کے ٹھہر گئے تھے. اور کیا فرمائے تھے؟ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یوں کیے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرا مقام یہی ہے. تو وہ ہی شجرۃ المنتہی. اس کے بعد لا مقام، کچھ بھی نہیں. شجرۃ المنتہی کے بعد لا مقام اور تحت الثری کے بعد لا مقام. تو وہ فرشتہ ایسا ہے جس کا پیر تحت الثری میں ہے اور سر شجرۃ المنتہی میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو 70,000 پر عطا فرمائی. کتنے؟ سبحان اللہ. 17,000. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6,000 پر عطا فرمائی. 6,000 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس. لیکن یہ فرشتہ جن کا پیر تحت الثری میں ہے اور سر شجرۃ المنتہی میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پر عطا فرمایا. اب اس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے. بہت پیاری حدیث بیان کر رہا ہوں، اسے آپ بالکل غور سے سنیں اور دل میں سنبھالیں. جب کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، جب کوئی خدا کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ پانی میں غوطہ لگاؤ. کہاں غوطہ لگاؤ؟ پانی میں غوطہ لگاؤ. وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے پروں کو جھڑک دو. جھڑکتے نہیں ہو، جھٹک دو. جب وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھٹکتا ہے تو ہر ایک پر سے ایک قطرہ پانی نکلتا ہے. ایک قطرہ، ایک بوند. اب آپ سمجھیے کہ کتنے قطرات ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پر عطا فرمائے؟ 70,000. 17,000. تو کتنے قطرات ہو گئے؟ ہر ایک پر سے ایک قطرہ پانی ٹپکا تو 70,000 قطرات. اور ان 70,000 قطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. تو کتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا. اور جو فرشتے کو پیدا فرماتا رب نے اسے حکم دیتا ہے کہ جو میرے نبی کو پر درود بھیجا ہے اس کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے. سبحان اللہ. قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہو. ہم تو دنیا میں آئے ہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. چند دن کی ہمیں زندگی ہے، قیامت تک ہم باقی رہنے والے نہیں ہیں. لیکن قربان جاؤ آقا علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کتنا مہربان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر کہ کوئی امتی ایک بار درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی وجہ سے 70,000 فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اور ہر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو. ہم ایک بار درود پڑھ کے مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن فرشتہ قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت تک ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو جو درود میں پڑھا ہوں آج وہ میرے ساتھ مل کے آپ پڑھ لیں. سب کنجوسی نہ کرے درود پڑھنے میں. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا. اس درود پاک کو آپ یاد کر لیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی صبح ایک مرتبہ پڑھے گا صبح تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دن اسے درود پڑھنے کا ثواب دیتا رہے گا. پورا دن
اور اگر کوئی غروبی آفتاب مغرب میں یا رات میں کسی حصے میں بھی یہ درود پاک پڑھ لیا تو پوری رات اسے درود پاک پڑھنے کا ثواب دیتا رہے گا. اور جو ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے, اور 10 گناہوں 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کرے. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی طرح کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں اس وظیفوں کو باندھ لو. اس لیے کہ آپ نماز پڑھیں گے, نماز کی وقت ہے, روزہ رکھیں گے, روزہ رکھنے کا وقت ہے, حج کریں گے, حج کرنے کا وقت ہے, زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ دینے کا وقت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے. صبح پڑھے, شام پڑھے, بیٹھ کر پڑھے, اٹھ کر پڑھے, چلتے پھرے پھرے, جب چاہے آپ درود پڑھتے رہے. جتنے آپ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرتبوں کو اتنے بلند فرمائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرتبے بلند ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پریشانیاں دور ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں خیر و برکت ہو, تو آپ اپنی زبان میں درود پاک سے اپنی زبان کو سجا لیں. آپ اپنی زبان کو درود پاک سے سجا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو نکھار دے گا. سبحان اللہ, سبحان. کل جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا, رب فرماتا لا الہ الا اللہ. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان دونوں جز کو, جب ان دونوں کلمات کو ایک جگہ ہم اکٹھا کر دیں گے تو پورا یہ ہمارا ایک کلمہ بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہمارا اور آپ کا کلمہ ہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کا کلمہ ہے. کتنا پیارا کلمہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ان کے امتیوں کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ان کی امتیوں کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ان کی امتیوں کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. یہ کلمہ نبیوں کا تھا, یہ کلمہ نبیوں کی امتیوں کو تھا. لیکن 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. ان نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ ان کے امتیوں کا تو وہ کلمہ تھا جو ان کے نبی تشریف لائے. لیکن نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ نبیوں کا کلمہ وہ کلمہ تھا جو ہمارا اور تمہارا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم کی امتی ان کا کلمہ پڑھتے رہے, نوح کی امتی ان کا کلمہ پڑھتے رہے, موسیٰ کی امتی ان کی کلمہ پڑھتے رہے, عیسیٰ کی امتی ان کے کلمہ پڑھتے رہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے سب یہی کلمہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کلمے کی بقا کے لیے, اسی کلمے کی حفاظت کے لیے, اسی کلمے کی پروٹیکٹ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے زمین پہ آئے. ایسی بات نہیں تھی کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا, ایسی بات نہیں تھی کہ یزید کافر تھا, ایسی بات نہیں تھی کہ یزید ملحد تھا, ایسی بات نہیں تھی کہ یزید کلمہ کو نہیں تھا. ہاں یزید کلمہ کو تھا, لیکن تاریخ رسول تھا, تاریخ سنت تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, سنت کو سنت ادا نہیں کرتا تھا, شراب پیتا تھا. اب ایسی زبان سے کلمہ کیا نکلے؟ جس حلق میں شراب گیا ہو تو ایسے کلمے کو دور کرنے کے لیے, ایسے انسان کو نشت و نابود کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسا حضرت امام حسین کربلا کے زمین پہ گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ تاکہ شرابی کو شراب پینے سے روک دیا جائے, بے نمازی کو نمازی کی طرف لے آیا جائے, بے جوہاری کو جوہا کھیلنے سے روک دیا جائے. آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں, خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہیں. تو کیا نعرہ لگانے سے ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑے
छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर हम इमाम हुसैन का दामन पकड़े होते तो हमारी नमाजें कभी कज़ा नहीं होती। अगर हम गौसे पाक का दामन पकड़े होते तो हमारी कभी नमाजें कज़ा ना होती, हमारी जुबान से झूठ ना निकलता, हम सच गो होते। शराब की तरफ देखना भी हराम है। हमारे हल्क में, हमारे जिस्म शराब जा रहा है और हम कहते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कैसा दामन पकड़े हो जिस चीज को खत्म करने के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 72 कुछ नफ्सिया को करतते हुए रेत करबला के जमीन में शहीद करवा दिए, छुरी से कटवा डाले, तलवार से किसी का सर नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का धड़ नहीं। इमाम हुसैन को मानते हो, वादा करो इमाम हुसैन के मजलिस में बैठे हो कि कभी ये जुबान झूठ नहीं बोलेगी, कभी ये जुबान चुगली नहीं करेगी, कभी ये जुबान ग़ीबत नहीं करेगी। जब भी ये जुबान से बात निकलेगी सच्ची बात निकलेगी, जब भी जुबान से बात निकलेगी हक बात निकलेगी। इसलिए कि हक और बातिल के लिए ही इमाम हुसैन करबला के ज़मीन पे गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुलाकात जद्दा में करवाए। जद्दुन अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता आबो अजदाद, दादा। अरबी लफ्ज़ में दादा को जद कहते हैं। तो वहाँ हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात हुई, इसलिए उसका नाम जद्दा पड़ गया। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने अब दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ाना चाहा, तो एक सिस्टम बनाया कि मर्द और औरत, मेल फीमेल मिलेंगे तो उससे दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ेगी, दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जद्दा में रहने लगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो बैतुल मामूर से सुब्हान रब्बिल आला की आवाज़ आती थी, सुब्हान अल्लाह बिहम्दी, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम की आवाज़ आती थी। कानों में ये दो अल्फाज बहुत गूंजते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी करीम, मैं जन्नत में था तो फरिश्तों की आवाज़ गूंजती थी, सुब्हान अल्लाह बिहम्दी, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। और एक बहुत बेहतरीन घर था। मैं चाहता हूँ कि ऐसा घर दुनिया में भी हो और यहाँ भी तुम्हारी या रब्बे करीम तेरी हम्द सना हो, सुब्हान रब्बिल आला की आवाज़ निकले, सुब्हान अल्लाह बिहम्दी, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम की बुलंद आवाज़ सभी से हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ठीक है, चले जाओ मक्का और वहाँ पे एक घर बनाओ जो आज हम काबा के नाम से जानते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नक्शा लेकर आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो घर बनाए जिसका नाम काबा पड़ा। ज़मीन में सबसे पहला घर है वो है बैतुल्लाह काबा शरीफ। उससे पहले कोई घर नहीं था, अल्लाह का कोई घर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वो घर बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने में जाते थे और उस घर की तवाफ़ करते थे और तवाफ़ करके वापस आते थे। तफसील के साथ ना जाते हुए अल मुख्तसर हाबिल और काबिल का वाक़या बताता हुआ चलूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से औलादें होती थी तो दो जोड़ा होते थे और जो जिनके साथ होते थे उनके साथ शादी करना हराम था, यानी वो भाई बहन कहलाते थे। एक लड़का एक लड़की पैदा होते तो हाबिल और काबिल का वाक़या ये है कि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई अकलीमा, वो बहुत खूबसूरत थी और हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो थोड़ा डल थी, खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल ने ये कहा कि मैं अपनी बहन से ही शादी करूँगा, तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बोले, देखो ये तुम्हारी बहन है, अब बहन से शादी करना हराम है, इसलिए हाबिल के साथ जो पैदा हुई है उससे तुम्हारा निकाह होगा। लेकिन काबिल बोला, नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा जो मेरी पीठ की बहन है। तो फिर अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते, ठीक है, तुम दोनों जाओ और पहाड़ में अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो अकलीमा से शादी कर लेगा। ये दोनों भाई जाते हैं हाबिल और काबिल। हाबिल
ایک بکرا رکھتا ہے اور قابل کاشتکار رہتا ہے، وہ گیہوں کا کچھ دانہ رکھ کے پہاڑ میں رکھتا ہے، ادھر سے آسمان سے ایک بجلی کی مانند آتی ہے اور حابیل کے قربانی کو قبول کر لیتی ہے، حابیل کے بکرے کو لے جاتی ہے، اور یہ قربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اسی طرح چلتا رہا۔ جن کی قربانی دینی ہوتی تو وہ رکھتے، آسمان سے ایک بجلی آتی اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے لیے بھی یہی قربانی کا سسٹم ہوتا کہ ہم بکرا رکھ دیتے اور آسمان سے ایک بجلی آتی اور ہمارے بکرے کو اٹھا کر لے جاتی تو ہم یہ کہتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایک طرفہ نہ سوچو، دونوں طرفہ سوچو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پہلے کی امتی جب کوئی گناہ کرتی تھی تو اس کے پیشانی میں لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہگار بندہ ہے، یا اس کا تو چوکھٹ میں لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہگار بندہ ہے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو پر رب کریم اتنا مہربان ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کیا بندہ کیا گناہ کیا ہے، اور بندہ جانتا میں نے کیا گناہ کیا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر قربانی قبول ہوتی، آسمان سے بجلی لے جاتی، تو جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ سینہ تان کے زمین پہ چلتا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ سوسائٹی پہ، وہ اپنے آپ میں کیسے دنیا میں دھرتی میں چلتا، اس کو ہزار لوگ انگلیاں اٹھاتے کہ تم کیسا گناہ کیے ہو کہ تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی، تم کیا کیے تھے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ دیکھو ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا کہ قربانی سب دو، کہ اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی یہ صرف میں جانوں کا بندہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم دے کر کے طواف کے لیے چلے گئے۔ ادھر جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کو شیطان نے بہکایا کہ اسے مار ڈالو۔ بالکل مختصر لے کر چل رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ مار ڈالو، کیسے مارے پتہ نہیں۔ دو شیطان آیا، ایک شیطان سانپ بنا، دوسرا شیطان انسان آ کر کے سانپ کے سر پہ پتھر مارتا ہے۔ قابیل دیکھتا ہے، حابیل نماز کے لیے سر کو جھکائے ہوئے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے سجدے میں تھا کہ قابیل بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر میں مارتا ہے، حابیل کا سر پھٹ جاتا ہے، اور دنیا میں پہلی موت، پہلا شہید حابیل ہوا ہے اور پہلا قاتل قابیل ہے۔ اب جتنے بھی ناحق خون بہائے گا سب سے پہلا گناہ قابیل کے پاس پہنچے گا، اور قابیل پھر اقلیمہ سے شادی کیا اور پھر مکہ سے نکل کر کے، جدہ سے نکل کر کے فلسطین کی طرف گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے، حابیل کو نہیں دیکھے، قابیل سے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ بولے مجھے پتا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے قابیل حابیل کو کندھے میں لے کر بہت دن تک ڈھونڈتا رہا کہ اپنے بھائی کو اب کروں کیا کروں کیا۔ قرآن میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کوہ پیدا فرمایا اور دونوں کوے آپس میں لڑے، ایک کوہ مر گیا تو دوسرے کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجے سے زمین کو کھود کر اس کوے کو دفن کیا جو کوہ مر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر کے قابیل کو پتا چلا کہ جو انسان مر جاتا ہے مردے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو انسان کی عقل کوے سے ملی ہے، کوے نے عقل دیا کہ انسان کو دفن کر دیا جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قابیل جب حضرت آدم علیہ السلام طواف کر کے آتے ہیں واپس، حابیل کو نہیں پاتے، قابیل سے پوچھتے ہیں، قابیل کچھ صحیح جواب نہیں دیتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام زمین سے کہتے بتا میرا حابیل کہاں ہے؟ زمین پکارتی ہے تمہارے حابیل کو قابیل نے ختم کر دیا اور اس جگہ پہ دفن کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دیکھے اس زمین کھود کر کے تو حابیل کو اندر پائے مردے حالت میں، پھر حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف مخاطب ہو کر بولے اے زمین سن، اب تم کبھی کسی کا خون اپنے زمین کے اندر جذب نہ کرنا، اب تمہارے میرے لیے یہ حکم ہے، جس طریقے سے پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے خون بھی جذب ہو جاتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب یہ زمین خون کو جذب نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے خون زمین میں پڑا رہتا ہے لیکن یہ زمین جذب نہیں ہوتی ہے، یہ خون جذب نہیں ہوتا ہے، زمین جذب نہیں کرتی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حکم تھا۔ اب قابیل جب فلسطین پہنچا تو شیطان آیا، شیطان بہکایا اور کہنے لگا قابیل معلوم ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ آگ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے آسمان سے ایک آگ آئی
اور उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। एक काम करो, खंदक बनाओ, आग जलाओ और आग की पूजा चालू कर दो। यहाँ से काबिल आग की पूजा किया, यहाँ से काबिल आग की पूजा शुरू किया। सबसे पहली इबादत रब्बे कदीर की हुई और दूसरे जो खुदा बनाया गया, दूसरी की इबादत जो की गई वो आग की पूजा है। काबिल के जरिए आग की पूजा होने लगी। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हाबिल के बदले में हजरत सीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते। ये आखिरी बेटा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी बच्चे हुए जुड़वा हुए, लेकिन सीस अलैहिस्सलाम एक तनहा इस दुनिया में तशरीफ लाए। और वो जो बच्चे थे 99 यानी 99 की आदत में थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 99 बच्चे पैदा हुए। हजरत ऐसे तो हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, लेकिन हजरत आदम और हजरत हव्वा के शिकम से जो बच्चे पैदा हुए वह 99 बच्चे पैदा हुए। और आखिरी बच्चा हजरत सीस अलैहिस्सलाम, हजरत सीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और हजरत सीस अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के जानिब आए। हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ आज भी अयोध्या में है। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं पे अयोध्या में, वहीं पे हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ है। हजरत सीस अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल मलकुल मौत से दोनों से दोस्ती थी। एक दिन गुफ्तगू होती है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से यूं फरमाते हैं, ए मलकुल मौत तुम हमारे दोस्त हो, किस तरीके से रूह कब्ज करते हो, मुझे रूह कब्ज करके बतलाओ। अल्लाह के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कहते हैं कि मैं जो भी रूह कब्ज करता हूँ अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज करता हूँ, आपके लिए हुक्म नहीं आया है, अभी आपकी रूह में कब्ज नहीं कर सकता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते, कैसे दोस्त हो तुम, हमारी रूह कब्ज नहीं कर सकते, रूह कब्ज करके डाल देना। अब दोस्ती पे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज कर लेते हैं और दोबारा फिर डाल देते हैं। उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम यूं फरमाते हैं, ए इजराइल, ए मेरे दोस्त, ए मलकुल मौत, तुमने तो जहन्नम को देखे होगे, थोड़ा जहन्नम का शेर करवा दो। जहन्नम का शेर हो जाता है, अपने परों में बैठा करके जहन्नम दिखला देते हैं। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम तो जन्नत भी देखे होगे, थोड़ा जन्नत दिखला दो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को पर में बैठाते हैं और फिर जन्नत का शेर करवा देते हैं। जन्नत और जहन्नम देख लेने के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से आवाज देते हैं, ए मेरे दोस्त, ए इदरीस, अब निकलो, चलो दुनिया के जानिब जाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मैंने मौत का मजा चख लिया। रब फरमाता है, जो बंदा गुनहगार होगा उसको जहन्नम में डाला जाएगा, मैंने जहन्नम में भी देख लिया। अब रब फरमाता है, फिर जो नेक बंदे को जन्नत में डाल दिया जाएगा और वो जब जन्नत में आ जाएगा तो फिर जन्नत से कभी निकाला ना जाएगा। अब रब करीम के मुताबिक मैं जन्नत में आ गया, अब मैं जन्नत से नहीं निकलूंगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे कदीर, ये तेरा कैसा बंदा है, ये तो मुझे बोला अब ये जन्नत से निकल नहीं रहा है। गैबी आवाज आती है, इजराइल, इसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था, इसे छोड़ दो, इसे जन्नत में ही रहने दो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत पहुंच जाते हैं। अब दुनिया में बहुत सालों तक, तकरीबन 5000 या 500 साल तक कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अब शैतान का मौका मिल गया, शैतान को मौका मिला इंसान को बरगलाने के लिए, शैतान को मौका मिला इंसान को इख्तलाफात में डाल देने के लिए, शैतान को मौका मिला इंसान को एक खुदा के अलावा दूसरे की तरफ माइल करने के लिए। इसलिए कि शैतान अज़ाज़िल जो था वो रब की बारगाह में ये वादा कर चुका है कि मैं इंसान आदम अलैहिस्सलाम के औलादों को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा, अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अब शैतान को बहुत अच्छा मौका मिला, 500 साल तक कोई नबी नहीं आया। शैतान बहकाने लगा, ए इंसानों देखो, ये फोटो है, ये तस्वीर है, इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे आबो अजदाद है। उस वक्त के मुसलमान तस्वीर को अपने पास रखने लगे। एक नस्ल, 2 नस्ल खत्म हो गई। फिर शैतान आया इंसानी मौलाना के भेष में, पादरी के भेष में। उस वक्त जो आलिम दीन थे उसके शक्ल सूरत में आने के बाद कहने लगा, ये जो तुम्हारी तस्वीर है, मालूम है तुम्हारे आबो अजदाद इसको अपने पास रख के खुदा की इबादत किया करते थे। उनकी नस्लें उस तस्वीर को सामने रखकर इबादत करने लगे। 2-3 पुश्त खत्म हो जाने के बाद फिर बड़े बड़े आलिम जुब्बे पहन करके शैतान नमूदार हुआ और फिर मूर्तियों को सामने रख कर कहने लगा, इसे तुम क्या करते हो? कहने लगा, ये तो हमारे आबो अजदाद
औलाद है, इसके हम ताज़ीम व तकरीम करते हैं, अपने सजदे की जगह इसको रखते हैं। वो शैतान मरदूद कहता है सुनो, तुम्हारे आपो अजदाद इसको अपने पास रख के सजदा नहीं बल्कि इसकी इबादत करते थे। बहुत बड़ा बुत बनाया चौराहे में शैतान ने और कहा इसकी इबादत करो। उस समय के भोले भाले मुसलमान, उस वक्त के मुसलमान उस शैतान की बात में पड़ गया और बुत की पूजा शुरू कर दिया। सबसे पहली इबादत खुदा की इबादत हुई है, फिर काबिल के जरिए शैतान ने आग की इबादत करवाया, अब बुतों की इबादत होने लगी। जो आज हम बुत देखते हैं, जो आज हम मूर्ति देखते हैं, उसकी इबादत की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, वो असल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद शैतान ने लोगों को बहकाया, इंसानों के ऊपर इख्तलाफ डलवा करके मूर्तियों की पूजा चालू कर दिया। वहां से मूर्तियों की पूजा चालू हो गया और वो मूर्तियों की पूजा इस कदर होने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में माबूस फरमाया। आपको मैं बताता चलूं, इसलिए यहां हम बैठे सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के बारे में जानने, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के सदक़े से हर चीज जानिए। आप अपने इतिहास को, अपनी हिस्टोरी को जानना बहुत जरूरी है, वरना आप देख रहे कि हमारे इतिहास को किस तरीके से मिटाया जा रहा है, किताबों से खत्म कर दिया जा रहा है। आज हमारे बच्चे माइल नहीं है, दुनिया में माइल है, दीन के तरफ नहीं है। अगर किसी बच्चे को पूछ लिया जाए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों में है, हाउ मेनी पिलर ऑफ इस्लाम, तो बतला नहीं पाएंगे। बच्चे हमारे नौजवान भी नहीं बता पाएंगे, ज़ईफ हो चुके, उन्हें ये मालूम नहीं वजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, शराइते नमाज कितने हैं, फराइज़ नमाज कितने हैं, ये मालूम नहीं होगा। इसलिए कि आज हम दुनियादार में पड़ गए हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लामा इकबाल बहुत पहले बोल चुका है कि आप बिना समझोगे हिंदू मुसलमानों तो तुम मिटा दिए जाओगे। समझ लो, संभल जाओ, वरना हमें मिटाने के लिए दुनिया खड़ी है कि हम इन्हें बर्बाद कब कर दें, हम इन्हें मिटा कब दें। और हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने इतिहास को खुद मिटा रहे हैं। हम अपने इतिहास को याद रखना है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सदके से हमारा ये 10 रोजा है। इस 10 रोजे में अगर हम अपना इतिहास याद कर ले, दोहरा ले, तो एक राय के दाने के बराबर भी तो हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी। अगर इस्लाम की मोहब्बत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, कुरान की तर्जमा करो, तफासिर पढ़ो, अहादीस पढ़ो, इस्लाम के इतिहास को अपने सीने में जगाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में महबूस फरमाया गया। कुरान में आया है जितने अंबिया किराम आए हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसी ने तबलीग नहीं की। 950 साल तक। आप ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, कुर्सी दे दीजिए। कितने साल तक? 950 साल तक तबलीग की है। 950 साल तक, समझ रहे? चंद लोगों के अलावा बहुत कम लोग ईमान लाए। अल मुख्तसर बता रहा हूं, इसलिए कि अगर तफसील में जाऊंगा तो रात की रात खत्म हो जाएगी और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, नूह कश्ती तैयार करो, कश्ती बनाओ। इसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी उम्मतियों से कहते थे, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब ले आएगा, अब तुम निस्तो नाबूद हो जाओगे। तो इतनी निडर उम्मती थी, बोले नूह अजाब कहाँ है, किधर है? तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया, कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। तो इतने बेबाक उम्मती थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, हजरत क्या कहते थे, बड़े ही बन गए। अभी तो नबी बोलते थे हम अल्लाह के नबी है, हम अल्लाह के रसूल है, एक खुदा के ऊपर ईमान ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह, अब तुम बढ़ई का काम कब से शुरू कर दिए, बढ़ई बन गए। एक बुढ़िया बेचारी थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत खाना ला के पहुँचाती थी और ये कहती थी कि हुजूर, जब आपका सैलाब आ जाए, जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो हमें बोल देना ताकि आपकी कश्ती में मैं भी सवार हो जाए। अब वो वक्त आ गया, कश्ती बनकर तैयार हो गई। पूरा तफसील से नहीं बताऊंगा, बस झलकियां सिर्फ, टेलर आप उसी से समझ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए नूह, अब मैं अजाब लाने वाला हूँ। जितने भी मखलूक दुनिया में है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कितनी मखलूकात पैदा फरमाया, कोई एक बता दे?
अरे हजरत आप लोग तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे इधर से भी तो आवाज़ आनी चाहिए ना, तब तो जानेंगे कि हम हैं हुसैनी। हाँ, खाली हुसैनी कहने से नहीं होता। 18,000 कितने हैं? 18,000, उसमें सिर्फ हम 3 जानते हैं। उस मौजू पे नहीं जाऊंगा या उसी में पूरी रात खत्म हो जाएगी। हैवानात, जमादात, नबादात, ये 3 जानते हैं बस, इसके अलावा नहीं जानते हम। अब इनके तफसील में नहीं जाऊंगा, हैवानात कौन है, जमादात कौन है, नबादात क्या, यही 3 जानते हैं 18,000 में, उसके अलावा हम नहीं जानते। इंशाल्लाह कभी आप लोग बोलाएंगे तो उसमें भी बोल दूंगा कि हैवानात, जमादात और नबादात क्या है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तंदूर लहक रहा था, अल्लाह तबारक व ताला ने उस जगह से पानी सैलाब लाया जहाँ से रोटियां बनाई जाती है। तंदूर से अचानक पानी निकला, जमीन फट गई, आसमान फट गया, चारों तरफ पानी ही पानी। उतने लोग कश्ती में सवार थे जितने लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए थे। और वो जानवर जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया था कि हर एक मखलूक से मुज़क्कर और मुअन्नस मेल फीमेल को अपनी कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरने लगी और जहाँ काबा शरीफ है वहाँ पे तवाफ के नियत से चक्कर काटने लगी वो कश्ती 40 दिन तक। ये 40 का आदत देखे, 40वां हम मनाते हैं, 40वां हम करते हैं, लोग 40वां से चिढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी पर कितने दिन तक बारिश हुई थी? 40 दिन तक। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे थे? 40 दिन तक। जितने भी दुनिया में वारदात हुए, जितने भी काम रब्बे कदीर की तरफ से हुआ है वो 40 दिन तक। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब लेने के लिए बुलाया गया था तो 30 दिन का हुक्म मिला था, लेकिन 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला एक्स्ट्रा करके 40 दिन मुकम्मल कर दिया, फिर तौरेत मिली है। तो 40 बहुत मुतब्बर दिन है, यह 40 बहुत ही उम्दा दिन है। 40वां मनाइए, 40वां कीजिए, इसलिए कि 40 अल्लाह को बहुत पसंद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन तक घूमती रही। अब उस कश्ती के दरमियान कुछ वाकयात हुए, वो अगर ना बता दो तो अधूरा हो जाएगा। बात यूं हुई कि इंसान थे, अब इंसान के अंदर बोल बराज कुदरती है, बोल बराज पेशाब पे खाना, बोलो बराज जरूरी है। तो कश्तियों में बोलो बराज होने लगा तो बदबू आने लगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मती ये कि आज नूह अलैहिस्सलाम कुछ इंतजाम कर दीजिए, बहुत से लोग बोलो बराज कर दिए, बदबू से परेशान है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम दस्ते दराज में दुआ किए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ए नूह, हाथी के सूंड पे तुम अपना हाथ फेर, हाथी के सूंड पे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हाथी के सूंड पे यूं हाथ फेरे तो उससे सूअर पैदा हुआ। ऐसे कहते सूअर कहने से जुबान नापाक हो जाती है, ये जाहिलों का कहना है। अगर सूअर कहने से हमारी जुबान नापाक हो जाती तो सूअर को अरबी में खिंजीर बोलते हैं, और खिंजीर कई मकामात पे कुरान में आया है। तो कुरान नापाक क्यों नहीं हुआ? और जब हम कुरान को उर्दू में तर्जमा करेंगे तो जहाँ खिंजीर लिखा रहेगा वहाँ सूअर ही लिखेंगे ना। इंग्लिश में पिग कहते हैं। हाँ, बस घी वाली चीज है तो थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो जब ये सूअर पैदा हुआ, खिंजीर पैदा हुआ, तो ये संडास खा लिया। शैतान मरदूद भी सवार हो गया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था इसे अपनी कश्ती में सवार कर लो, अब वो कयामत तक रहेगा। शैतान का वसवसा। अब उसने क्या देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हाथी के सूंड में हाथ फेरे तो सूअर पैदा हुआ। अब वो शैतान मरदूद क्या किया, सूअर के मुंह में यूं हाथ फेरा तो उससे चूहा पैदा हुआ। देखिए, हर एक की शक्ल सूरत मिलती जुलती रहेगी। हाथी की शक्ल सूरत सूअर से मिलती है, सूअर की शक्ल सूरत चूहे से मिलती है। अब चूहा का काम क्या है? कतराना। कश्तियों को कतरना चालू किया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम परेशान, पानी आने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर दुआ किए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, शेर के सर पे अपना हाथ फेरो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम शेर के सर पे हाथ फेरे तो उससे बिल्ली पैदा हुई। देखिए, बिल्ली और शेर की शक्ल सूरत मिलती जुलती है ना। ये सब इतिहास से अपनी है, कुरान में हदीस में सब कुछ है, सब तो खजाना है। वो खजाना कोई और इस्तेमाल कर रहा, हम लोग नहीं। हम लोग बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान मालिक यौमिद्दीन पढ़ लिए, खत्म। माने मतलब क्या है, क्यों नाजिल हुआ, ये हमें क्या बता रहा है, हमें क्या सबक दे रहा है, लेसन क्या दे रहा है। गौर व फिक्र कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए। लेकिन आज हमारे नौजवानों को तो वक्त ही नहीं है गौर व फिक्र करने का। वक्त कहाँ है?
मोबाइल में पड़े रहते हैं। हाय रे मोबाइल, हाय रे मोबाइल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ में लग गई। जब जूदी पहाड़ में लगी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौवे को भेजा कि जा करके देखो कितना पानी है। कौवा जब जमीन में उतरा तो लाश पड़ी हुई थी, मुर्दार पड़े हुए थे, गोश्त खाने में मगन हो गया और भूल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इंतजार किए, जब कौवा नहीं आया तो कबूतर को भेजा। कबूतर आया और जहाँ पे वो जमीन में अपना पैर रखा था वहाँ की जमीन लाल मिट्टी थी। वो कबूतर का पैर इतना लाल हो गया, देखते होंगे आप, इतना लाल है। वापस आकर बताया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ दिए, कबूतर तुझसे हर एक इंसान मोहब्बत करेगा और जहाँ तू रहेगा वहाँ अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत अता फरमा देगा। और कौवे को बद्दुआ दे दिए। देखिए कौवे को हम पसंद करते हैं, कान कान की आवाज लगा कर कि कब ये भाग जाए, लेकिन कबूतर से हम मोहब्बत भी करते हैं और कबूतर हमारे रहते भी है और कबूतर में खैर व बरकत भी है। अब अल्लाह तबारक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों से कहते भूख लगी हुई है, किसके पास क्या खाना है। तमाम लोग कोई दाल, कोई चावल, कोई गेहूं, जो चीज रहती है सब निकालते हैं और एक मुर्ग हलाल किया जाता है और फिर एक आइटम बनाया जाता है खाने का, जिसको आज हम क्या कहते हैं, खिचड़ा कहते हैं ना, खिचड़ा मालूम है ना। तो ये खिचड़ा 10वीं मुहर्रम को जो बनाया जाता है ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से नहीं, बल्कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर कोई बोले ये सबूत कहाँ से है जो तुम खिचड़ा बनाते हो, तो सीना ठोक कर कहना कि हम नबी वाले हैं, हर नबी की चीजों को सुन्नत के तरीके से जिंदा रखते हैं। हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 10वीं मुहर्रम को खिचड़ा बनाए थे, उन्हीं की सुन्नत अदा करते हुए आज हम खिचड़ा बनाकर लोगों में तकसीम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती की तरफ जाते हैं। जब बस्ती की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, वही कुटिया है, वही ज़ईफ़ा है जो आकर कहा करती थी, ए नूह जब आपका सैलाब आए तो हमें कश्ती में सवार कर लेना। लेकिन इत्तेफाकन नूह अलैहिस्सलाम भूल गए थे। क्या देख रहे, गुड़िया अपनी कुटिया में नमाज पढ़ रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम देख करके दंग रह गए कि ये दुनिया तहस नहस हो गई, कोई इंसान बाकी ना रहा, ये बुढ़िया कैसे बच गई। बुढ़िया जब सलाम फेरती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम सलाम करते, सलाम वालेकुम या ज़ईफ़ा, वालेकुम अस्सलाम। ए बेटा, ए नूह अलैहिस्सलाम, आपका सलाम कब आने वाला है, मैं इंतजार में बैठी हूँ। जब आपका सलाम आएगा मुझे बता देना ताकि आपकी कश्ती में मैं भी सवार हो जाऊंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ताज्जुब से पूछते हैं तुम कहाँ थी। वो बुढ़िया कहती है मैं नमाज में मशगूल हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूरा वाकया बता देते हैं कि सैलाब आया भी, दुनिया तहस नहस हो गई, इंसान बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी उसमें हलाक हो गया, मेरी बीवी भी हलाक हो गई। ए बुढ़िया तू कैसे बच गई। वो ज़ईफ़ा कहती है अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो बुढ़िया नमाज पढ़े तो बड़े सलाम से अल्लाह बचा ले। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। बस ये है कि हम नमाज पढ़े। लेकिन हमारे नौजवान आज जो है मोबाइल में पड़े रहते हैं, रातों दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आती है, एक कान से टकराती है, दूसरे कान से निकल जाती है, लेकिन हम नमाज की तरफ नहीं जाते हैं। कहते कामयाबी किस चीज में है, हर वक्त दिन में 5 वक्त कामयाबी के तरफ मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन हम इस कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। आपको मोबाइल से एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पास भी मोबाइल है। अब बताइए मोबाइल का काम क्या है, फोन आना और फोन जाना, इसके अलावा दूसरे काम के लिए मोबाइल नहीं बनाया गया। हकीकत हजरत मोबाइल अगर बनाया गया है तो यही है कि फ़ोन आना और फ़ोन जाना। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की की, फ़ोन में यूट्यूब भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, गेम भी आ गया, सब आ गया। और जब आ गया तो लोग इस्तेमाल भी करने लगे मोबाइल में। आप बताइए मोबाइल में आप गेम खेल रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो या व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, जब आपका फ़ोन आता है तो वो बंद हो जाता है या नहीं, बंद हो जाता है ना। अपना असली काम जो है वो काम कर रहा है मोबाइल।
फोन आना फोन जाना, जैसे ही फोन आता है आप किसी चीज में भी बिजी रहे वो बंद हो जाएगा, फोन आना चालू हो जाएगा। तो जो इंसान का बनाया हुआ एक मोबाइल है अपना काम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हम इंसान और जिन को पैदा नहीं किए मगर इबादत के लिए। हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमें जो भेजा है सिर्फ नमाज के लिए भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। हकीकतन इंजीनियर जो मोबाइल को बनाया होगा सिर्फ फोन आने जाने के लिए बनाया है, जो अपना काम फोन कर रहा है। इसमें चाहे जो भी काम करता रहो, गेम खेलता रहो या चैटिंग करता रहो, पिक्चर देखता रहो या यूट्यूब चलाता रहो, जब फोन आता है तो तमाम प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बनाया है। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे तो आप चाहे किसी काम में भी बिजी हो, कारोबार में बिजी हो या खाने पीने में लगे हो, हर काम को बंद कर दो और मस्जिद की तरफ चले आओ, नमाज की तरफ चले आओ। जिस तरीके से मोबाइल हर काम बंद कर देता है और फोन आना चालू हो जाता है, ये मोबाइल तुझे सबक दे रहा है। ए इंसान, खुदा जिसके लिए तुझे बनाया है, जिसके लिए दुनिया में भेजा है, उस काम की तरफ ध्यान दो, बाकी बिगड़े काम अल्लाह तबारक व तआला तेरा सब बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तफसील के साथ नहीं बता सकते। और दुनिया में जितने भी अंबिया कराम आए सबसे ज्यादा आजमाइश इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया गया है। आग में डाला गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। 90 साल के बाद एक फर्जंद मिला बनाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब 9 साल के हो गए तो रब ने हुक्म दिया इसको कुर्बान कर दो। इतनी कड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मबऊस हुए, उस वक्त की कौम सूरज को पूजा करते थे, चांद की इबादत करते थे, दरख्तों को अपना खुदा मानते थे। यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वो इबादत गुजार ना हो, जिसे वो खुदा ना बना लिया हो। हर एक को खुदा बना लिए थे। और सबसे बड़ा कमबख्त उस वक्त का बादशाह नमरूद खुद अपने आप को खुदा कहलाता था कि मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो। इस कौम के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग की है, यहाँ तक कि अपने बाबिल में जो सबसे बड़ा मूर्ति का घर था भूतों को तोड़ डाले जाकर के गुस्से में। जब नमरूद को पता चला तो आग का बहुत बड़ा आग गदा बनाया और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। आप सब वाकया समाप्त फरमा चुके थे, झलके बता रहा हूँ। यहाँ एक वाकया ऐसा है जिसकी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। जब आग में डाल दिया गया तो अल्लाह की 2 मखलूक, एक गिरगिट और एक मेंढक। गिरगिट क्या कर रहा था? फूंक मार रहा था। गिरगिट क्या कर रहा था? फूंक मार रहा था। क्यों मार रहा था? ताकि आग और भी लहके। उसके फूंक से कोई होने वाला नहीं था, लेकिन दुश्मनी, नबी से बुग़्ज़, नबी से दुश्मनी, फूंक मार रहा था। इसकी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गिरगिट जहां भी मिले उसे मार डालो। एक चपट में मारोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, यानी जितने जर्ब में मारोगे उतना सवाब मिलेगा। और मेंढक छोटा सा जानवर है, वो आकर के मुंह में थोड़ा पानी लेकर के पिचकारी मार रहा था आग में, ताकि आग, बताइए, ये मोहब्बत है नबी से। तो जो मेंढक नबी से मोहब्बत किया तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेंढक को मत मारो, मेंढक से मोहब्बत करो, इसलिए कि मेंढक ने एक नबी से मोहब्बत किया। तो इस हदीस से पता चला जो दुश्मनाने नबी हैं, जो दुश्मनाने रसूल है, उसे जहाँ चाहो पीटो, और जो नबी से मोहब्बत करे उसे अपना भाई बना लो और भाई बना करके गले लगा लो। जो मोहब्बत से पेश आए उसके साथ मोहब्बत से पेश आइए। जो नबी को बारे में कहे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह, या नबी को इतना भी इल्म नहीं था जितना इल्म शैतान को है, या नबी की याद अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी, और माज़अल्लाह गधे की याद आ जाए तो नमाज हो जाएगी। ऐसे अकायद वालों को क्या कहेंगे? नबी को अपने जैसा बशर मानते हैं, नबी को अपने जैसा बशर मानते हैं और कुरान की आयत को सामने रखते हैं। सूरह कहफ की आखिरी आयत है, हजरत पढ़िएगा।
कुल अना कुल इन्नमा अना बशरू मिस्लुकुम, ए महबूब आप फरमा दो हम तुम्हारे मिस्र हैं, हम तुम्हारी तरह है। मालूम है ये आयत क्यों नाजिल हुई? बता दूं? सुनेंगे? बेशक बेशक। नमरूद से जब मुनाजरा हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो नमरूद ने कहा था तुम्हारा खुदा कौन है? तो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाए कि मेरा खुदा वो है जो जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करता है। सूरह बकरा की पूरी आयत है, मैं हाफिज नहीं हूँ वरना आयत पढ़ के बता देता, सिर्फ उसका तर्जमा बता रहा हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब नमरूद ने कहा तुम्हारा खुदा कौन है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाए मेरा खुदा वो है जो रब जिंदे से मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करता है। तो नमरूद के जेल में 2 कैदी ऐसे थे जिसको एक को छुटकारे का परवाना मिल गया था, दूसरे को सूली में चढ़ाने का, यानी इसे मौत दे दी जाए। तो जिसको मौत की सजा मिली थी उसे नमरूद ने आजाद कर दिया। क्या किया? आजाद किया। और जिसे परवाना मिला था हयात के, उसे फांसी में चढ़ा दिया। कहा देखो जो काम तुम्हारा खुदा करता है वही काम मैं भी करता। जिसे मौत थी उसे मैंने आजाद दे दिया, और जिसकी आजादी थी उसे मैंने मौत दे दिया। फिर तेरे खुदा मेरे खुदा में क्या फर्क? अक्ल के अंधे को पता नहीं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले सुनो, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल के बता दे। तू अगर पश्चिम से सूरज को निकाल लेगा तो मैं तुझे खुदा मानूंगा। बाकौल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पश्चिम से सूरज को निकालेगा वो खुदा होगा। अब अपने जमाने हाथ अलैहिस्सलाम के जमाने में आ जाइए। खैबर का जंग हुआ, खैबर का जंग खत्म हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खैबर में कुछ दिन ठहर के बाद मदीना तशरीफ लाने लगे। एक नखलिस्तान में हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जाने मुबारक पे सर रख के आराम करने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी असर की नमाज पढ़े नहीं थी, अभी असर की नमाज हुई नहीं थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जाने मुबारक में आका अलैहिस्सलाम अपने सर को रख के सो रहे हैं। सूरज गुरूब हो रहा है, एक नजर सूरज में देख रहे, दूसरी नजर नबी के चेहरे पे देख रहे। आज का अगर कोई इंसान होता तो नबी को उठाकर नमाज पढ़ लेता, लेकिन वो वहाबी नहीं, अली थे। अली वो जानते थे कि नबी की मोहब्बत में अगर नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज कबूल होगी, वरना नबी को उठाकर अगर हम नमाज पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। सूरज गुरूब हो गया, अब आंख से एक आंसू टपका और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में आया। हजरत अली की एक नमाज कज़ा हुई, आंख सावन भादों की तरह रोने लगी। हम अली के बेटे के मजलिस में बैठे हैं, बताइए हमारी कितने नमाजें कज़ा हो गई, कभी हमारी आंख से एक आंसू भी गिरा है? ए अली के चाहने वाले, ए अली के दामन पकड़ के मचलने वाले, ये कहने वाले हम अली के दामन को नहीं छोड़ेंगे, वादा कर लो कि जानबूझकर कभी हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख खोलते हैं और यूं फरमाते अली किस चीज ने रोलाई? हजरत अली रजी अल्लाह ताला नोट करते या रसूल अल्लाह असर की नमाज मेरी चली गई, सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ए अली अदा पढ़ोगे या कज़ा? वो अली थे वली, बोले तमाम अख्तियार ना अल्लाह ने नबी को दे दिया है, तमाम अख्तियारात नबी को अल्लाह ने दे दिया है। आज के वहाबी देवबंदी नहीं थे कि तमाम अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे अख्तियारात देंगे। अल्लाह ने अपने नबी को अख्तियार दिया, ये अली को मालूम था। अली कहा या रसूल अल्लाह अगर अदा हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली का इशारा किया, कहिए सूरज किधर गुरूब हुआ था? सूरज किधर गुरूब हुआ था? पश्चिम की तरफ। मेन पॉइंट पे आइए, आपको याद दिलाऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से क्या कहा कि जो पश्चिम से सूरज निकालेगा वो खुदा होगा। ए नमरूद पश्चिम से सूरज निकाल मैं खुदा मान लूंगा। बाकौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पश्चिम से सूरज को निकाल रहे हैं। बाकौल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पश्चिम से सूरज निकालेगा वो खुदा होगा। अरब वाले हजरत इब्राहिम को जानते थे, मानते थे। जब पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पश्चिम से सूरज निकाले तो उन्हें मालूम था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले
یہ کہہ چکے ہیں کہ جو پچھم سے سورج نکالے گا وہ خدا ہوگا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے دھرتی پہ پہنچے تو تمام لوگ سجدے میں گرنے لگے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر نازل فرمائی. اے جبرائیل یہ آیت لے کر جاؤ, محبوب سے فرما دو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میری سجدہ مت کرو, میں تمہاری طرح ہوں, تمہارے مثل ہوں. آج کے یہ دیوبندی وہابی اسی آیت کو لا کر کہتے کہ نبی ہمارے طرح ہے, لیکن یہ نہیں جانتے یہ آیت کیوں نازل ہوئی. اگر وہ آیت نازل نہیں ہوتی حضرت تو ہمارے پاس دو خدا ہوتے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ جو پچھم سے سورج نکالے گا وہ خدا ہوگا. آج جنگ خیبر کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھم کی طرف سورج نکال کے دکھا دیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے نکلے اور چلے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی نسل سے مکہ کے دھرتی پہ عبداللہ کے گھر پہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. اس وقت ہمارے نبی اس دنیا میں آئے جس وقت لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو زندہ گور کر دیا کرتے تھے, زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اس وقت ہمارے نبی اس دنیا میں آئے جس وقت اگر کوئی شوہر کسی عورت کے مرد پتی یا پھر شوہر مر جاتا تو اس کا بیٹا اسے نکاح کر لیتا تھا یا بازار میں بیچ دیا جاتا تھا. بیوہ کو منحوس کہا جاتا تھا, بیوہ کو دیکھا نہ جاتا تھا. بیوہ کو اگر دیکھ لے تو کہتے تھے آج ہمارا کام بگڑ جائے گا. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے زمین پہ عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے بن نواسے کو عبداللہ کے گھر میں نورانی چہرہ لے کر کے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, ابھی شکم نہیں تھے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. دادا کو پتا چلتا ہے, عبد المطلب کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب اس پوتے کو لیتے ہیں اور عرب کے رات رہتی ہے, چاندنی چمکتے رہتی ہے. کبھی چاند کے طرف عبد المطلب دیکھ رہے, کبھی اپنے پوتے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ چاند سے بھی زیادہ دمکتا میرے پوتے کا چہرہ ہے. اور جب کعبہ شریف کے طرف حضرت عبداللہ اپنے پوتے کو لے کر جاتے ہیں تو کعبہ شریف جدھر جدھر عبداللہ گھما رہے اپنے پوتے کو, ادھر ادھر کعبہ شریف جھک جا رہا ہے. عبداللہ کیا دیکھ رہے ہیں, میں طواف کر رہا ہوں اپنے پوتے کو لے کر کے, لیکن جدھر جدھر میرا پوتا گھوم رہا ہے ادھر ادھر یہ کعبہ جھک جا رہا ہے, ادھر ادھر کعبہ جھک جا رہا ہے. عرب کا یہ دستور تھا, عرب والے اپنے بچے کو باہر بھیج دیا کرتے تھے. جب معلوم ہوا تو ساری عورتیں باہر والے آئے اور بڑے 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 گھرانے کو بچے کو لے گئے. اس میں ایک حلیمہ دائی تھی جس کی اٹھنی بہت ہی لاغر اور کمزور تھی, وہ بہت پیچھے پہنچی. اسے پتا چلا ایک یتیم بچہ ہے جو عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے, وہی ایک بچہ ہے, اگر تم چاہتی ہو تو اسے اٹھا کر لے جاؤ. حضرت حلیمہ پہنچتی عبداللہ کے گھر میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نظر ڈالتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں. حضرت حلیمہ اس بچے کو لے کر چلتی ہیں. انشاءاللہ کل یہاں سے آگے بتایا جائے گا کہ کیا واقعات گزرے ہیں. آئیے, آپ وقت سے تو آ گئے تھے, آج میری تاخیر ہوا, انشاءاللہ کل کوشش کروں گا جلدی آنے کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا لے لو سلام وہ ہمارا, آقا لے لو سلام وہ ہمارا. صبا تو مدینے جا کے, صبا تو مدینے جا کے کہے